एबे आमे देखानिया ख्रिस्टियान रो बेश आरो शेष दशा भयंकर हेबो आरो आरो आनुषंगिक आलोचना पई गोटे रास्ता देखेबे जिरमिया 5 पर्वर 31 मिथ्या प्रचार नामधारी प्रचार पेट पोषा प्रचार मो हेउ जे हो भयंकर शेष रे परिणाम भयंकर अछि संदो भविष्यत वक्ता माने मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार करंती ओ सेमानक द्वारा याजक माने कर्तृत्व करंती पुणी आंभर लोक माने एपरि हेबार भलो पांती मिछ कथा सुनिबा भाई भलो पांती मात्र तहिर शेषरे तुमाने कोन करिबो शेष सब विषय अंतिम काल से निकट सेते बेलको कोन करिबा प्रिय भाई बण माने पुणी आ गोटे शेष कहिबे वाक्य शुणुचु किंतु दुष्टता पड़े आर शेष कौन हम वाक्य शुणुचु शुणला बेलू शुणुचु किंतु दुष्टता किए मद छाड़ू न किए दुष्टता छाड़ू न को कारण वाक्य बारंबार ताकू उदाहरण लिखाई बुझे पड़ला एप्रिल 6 पर्वर 7 जय प्रभु जेउ भूमि आपणा उपरे बारंबार वृष्टि जल पान करे जेउ मानक निमंते ताहा चाष करा जाय उपयोगी शाकादि उत्पन्न करे ताहा ईश्वर को ठारो आशीर्वाद प्राप्त हुए किंतु 8 पद किंतु ताहा जदि कंटा हो अगरा गछ उत्पन्न करे तेबे ताहा अग्राह्य होई अविलंबे शापग्रस्त हुए पुनी ताहार चरम दशा अग्निदाह चरम दशा माने शेष दशा अंतिम दशा जरी परमेश्वरंगर वाक्य शुणुचंदी प्रिय भाई बण माने दुष्टता बढ़ुची हमर सोसाइटी रे हमर मंडली मान करे स्त्री छाड़ी स्त्री आनुचंदी लोक मद्यपान करू घर को जाउनंदी बंजाई भी घर को जाउनंदी तार चरम दशा अग्निदाह शेषटा भयंकर प्रिय भाई बण यह हूँ जागतिक कथा मुझे कहली आपको आत्मिक जीवन मत शेष अच्छी जागतिक विषय गोटे दुटा कह अवश्य अच्छे मोर मुंडे जहाँ दानियल पुस्तक आज्ञा गोटे प्रतिमा भयंकर प्रतिमार दृश्य गोटे देखे शैतान कार्य भयंकर हम जानी रखो ख्रिस्टियान भाई भाई माने तार ना भयंकर गर्जन कर तर्जन कर हारासमेंट कर लोक किंतु शेष हो करवा कथा ना आपण हाँ भयंकर ताड़ना आसब किंतु प्रभु खत्म करदे सब गोटे क्लियरली कहूँ खत्म करदे तार प्रमाण देवी दानियल 2 पर्वर 34 उपरे उपरे से दृश्य भयंकर थिला किंतु शेष रे कोन होची सुनंदो आपण निरीक्षण करू शेष रे हाथ द्वारा भंगा न जीवा पत्थर गोटे आसिला गोड़ी गोड़ी সেই স্বপ্নর দেখিবা প্রতিমার লুহা পাদ মাটি সুনা সবগু ধাড় ধাড় মারিলা সে পত্থর কোন হলা ভাঙ্গি পকাইলা প্রেজ দ লর্ড তাড়নার গর্জন তর্জন রহিব নাই অল্প সময় ধৈর্য দরকার আপনকু তাড়না লাঞ্ছনা যেউ আসিলে ঝড় বিপথস হেবি নাহি মুঝে নিরাশা আসিলে ঝড় বিপথস হেবি নাহি মুঝে নিরাশা Yeah.
ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ? ତାଡ଼ନାର ସମାପ୍ତ ଅଛି, ଲାଞ୍ଛନାର ସମାପ୍ତ ଅଛି, ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପର ସମାପ୍ତ କରିବେ, ପାପର ରାଜ୍ୟର ସମାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାନିଏଲ 9:24-24। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ପାପର ଶେଷ କରିବାକୁ ଓ ଅଧର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଧର୍ମ ଆଣିବାକୁ, ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଓ ପବିତ୍ର ତମକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ନଗର ନିମନ୍ତେ 70 ସପ୍ତାହ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାପ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଧର୍ମ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ରୁମ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, କେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଯିବ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ମତେ? ମୁଣ୍ଡରେ ଠିକ କାମ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବ? 1 ମିନିଟରେ ଯିବାର ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଲେ, ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଲେ 1 ମିନିଟରେ ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଯିବ। ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯେବେ ଜଳିବେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେ ଯେବେ ଜଳିବେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ, ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ନିଖୋଜ। ଦାନିଏଲ 5:24-26। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମିନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଣୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ, ଅନ୍ତିମ କାଳ ଘଟିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ତ ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ପ୍ରତୀକ ବିଷୟର ସମାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ। କାରଣ ପ୍ରଭୁକୁ କୁହାଗଲା ଶସ୍ୟ ପାଚି ଅଛି, ଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦା ଲାଗିବ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନୁହଁ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିପକ୍ୱ ହେଇଛି, ଦା ଲାଗିବ, କଟା ହେବ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଶସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଲା ଘରକୁ ନିଆଯିବ। ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, Jeremiah 8:20। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। Jeremiah 8। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାବୁ ପଢିଲେ ସେ ବଜବାକା ଥିବେ ନା, ଦିନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନା। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ ନା, ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର ନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ନା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ଗତ ହେଲା, ଆଉ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପରମ ଗୀତ 2:11। ଜୟ। ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରିବ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରିବ। କାରଣ ଦେଖ, ଶୀତକାଳ ଗତ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ହେ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଢା ଲୋକ ଘଣ୍ଟାଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋର ଆନନ୍ଦ। ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସରିଯିବ। କି ବୃଷ୍ଟି କହିବି ମୁଁ ବାଇବେଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ। କୋଉ ବୃଷ୍ଟି ସରିବାର ଆମର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 32 ପର୍ବର 1-2।
କୋଉ ବୃଷ୍ଟି ସରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ हे आकाश मंडल कर्ण दियो आमर ख्रिस्टियान लोक माने कर्ण देउ नांदी आकाश मंडल कर्ण देउ आम्भे कहिबा पुणी पृथ्वी आम्भ मुखर वाक्य श्रवण करू मोर उपदेश सुनंदा के मोहर उपदेश मोसा कहले मोहर उपदेश सृष्टि परि वर्षिब मोहर कथा शिशिर परि करिब थैंक यू ईश्वर वाक्य पुष्टि आउ हेबो नाही प्रचार आउ हेबो नाही सब बळे एमती चली जब पेंडाल बंद हेबो सब आइबो आउ गिजा घरे घंटा बाजिबो माइक रे प्रचार हेबो भाबंतु नाही दिने एहा मध्य सरिबो कारण बर आसिला बेले जो कन्या मानकर तेल नथिला आउ अरेंज करिबा पई समय से माने आसी कबाट मारले बर भितरु आवाज हला तुमे किए मो जानिनी एई विषय सरिब प्रिय भाई बहन माने शेषर गोटे कथा कहगी रखिबी धन जन परिश्रम एहा करिबा ताहा करिबा एटा भी सरिब शेष कथा होची याकूब 5 बराबर 1 ରୁ 3 एबे देखो ए धनी माने तुमମାନଙ୍କର ଆସନ ଦୁର୍ଦଶା ନିମନ୍ତେ आसन दुर्दशा माने आसुथिबा दुर्दशा निमंते क्रोधन ଓ हाहाकार कर तुमମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି तुम्भମାନଙ୍କର क्षय पाइलाणी तुमମାନଙ୍କର वस्त्र पोक खाइलाणी तुमମାନଙ୍କର सुना ଓ रूपारे କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣି कलंक तुमମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ कलंक तुमर विरुद्ध साक्ष्य देव तू लुगापटा रखी परा को दरिद्र को गोटे देलु नहीं को विधवा गोटे देलु नहीं थाक बांधी थाक रखीजु सब भीतर भीतर पोक खाइलाणी कोटा कोन आपटा परिणाम देखो आउ ଓ ଅଗ୍ନି ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମାଂସ ଗ୍ରାସ କରିବ अग्नि पर मांस ग्रासिब कौन भाई ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ शेष काल रे धन संचय करबा आउ आगु को सांसारिक भाव बढ़िबा छाड़ंदु जीसुंगठारे विश्वास करी समर्पण करनी जगो प्रभु दिन सनिकट आशीर्वाद दिन सनिकट राजा मानक राजा है से पृथ्वी का आशीर्वाद सनिकट एवं गुप्त आगमन रो समय सनिकट प्रिय भाई बहन माने एहा मो भाई जरूरी है एहा मो भाई आयोजन रो विषय है इतर कहले सब विषय अंतिम काल सनिकट अतएव प्रार्थना कर ए पर्यंत केतरा क्रिश्चियन को प्रार्थना करिवार बुझो माँ माने समस्त प्रार्थना करिबे सब भाई माने समस्त प्रार्थना करचंती करि पार नहंती समस्त जानि पार नहंती समस्त केमते प्रार्थना करिबा दरकार प्रभु के निकट है जानबा लोकटा मत भूल बेले बेले उल्ट पलट हे होछ मन को किछ न आसले हालिला पे द लॉर्ड कर दोचंती मझिरे वार्ड मन को न आसला बडको हाले अरे बाबू मु शुणुची जानी ए ठक बुद्धि जानी वार्ड मन को आसवार अछि ओ प्रभु आ कौन कहबो तणी जाओ हालेलुया तुम्हें महान प्रभु धन्य प्रभु भाई बहन माने प्रभु दिन सनिकट निजकु समर्पण करने को हेबो परमेश्वर वाक्य रे शिक्षा रे तांकर रक्त रे बहुत हेबाको हेबो प्रिय भाई बहन माने मार्जित हेबाको हेबो प्रिय भाई बहन माने बहुत हेबाको पड़िबो परमेश्वरंकर वाक्य रो शिक्षा रे बहुत हेबाको पड़िबो बाइबल लिखाई छी अन्य समय देखंतु एफिसी 5 बराबर 26-27 वाक्य रे बहुत हेबाको पड़िबो मंडली केते बड़ गिरजाघर थाऊ केते धनी लोक थांतु वाक्य रे बहुत हेबाको पड़िबो मत भी हेबाक पड़िबो आपन को भी हेबाक पड़िबो आमे समस्त हेबाक पड़िबो आसंदु प्रभु का दिन सनिकट तेणु वाक्य निजको समर्पण करंतु आसंदु प्रार्थना करिबे जय प्रभु